बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंतहाई शर्म और दुख की बात है कि ये जो हालिया बारिशें और सैलाब की सूरत हाल हमारे मुल्क में बनी है, इसको किस तरह से लोग अपने अपने मकासद के लिए कैश कर रहे हैं, जस्ट फॉर नथिंग। इसको अल्लाह का अजाब डिक्लेयर किया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी दुकान खोल के कोई सियासत के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसको मजहबी अपने एक सेटअप के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कह रहा है। लेकिन मैं आज आपको साबित करके दूंगा कि ये जो सैलाब है या ये जो बारिश है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है। और साथ में ये भी साबित करके दूंगा कि अगर ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो फिर ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है या नहीं है। इसके लिए हमें तारीख़ में नज़र डालनी होगी। तारीख़ में देखें, जब भी अल्लाह ताला के अजाब का तज़किरा आया है, कुरान मजीद में देख लें या कहीं से भी हमारे पास रेफरेंस हों उनको देख लें, तो पहली बात ये है कि अल्लाह का अजाब सिलेक्टेड नहीं होता। अगर फ़र्ज़ कर लें एक मिनट के लिए कि ये अल्लाह का अजाब था, तो ये कैसा अजाब है जिसने कुछ इलाके छोड़ दिए, अमीर लोग छोड़ दिए, सिर्फ गरीबों को डुबा के ले गया। तारीख़ में जब भी अल्लाह का अजाब आता है वो किसी को नहीं छोड़ता, हत्ता कि पैगंबरों की औलादें भी अगर उस सफ़ में शामिल हों तो वो उनको भी नहीं छोड़ता। ये सिलेक्टेड अजाब अल्लाह की तरफ से नहीं आते होते। और यहाँ पे एक मुझे वो नील आर्मस्ट्रांग की बात याद आ रही है कि हम बदकिस्मती से एक ऐसे सोसाइटी में, एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ना लोगों ने हाथ में फतवे भी पकड़े होते हैं और ऐसे अपनी बंदर बांट कर रहे होते हैं अपने अपने नज़रियात की। और बदकिस्मती से हमारे हाँ अवाम में शऊर का लेवल भी इतना है कि उनके पीछे चलने वाले भी उनको मिल जाते हैं। तो नील आर्मस्ट्रांग जब अमेरिका ने कहा था ना, 1968 की गलबन बात है, तो अमेरिका ने कहा था कि मैं चांद पे गया हूँ। तो जब इधर हमारे पास कुछ नाम नहाद मौलवियों को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो आप लोगों को आधी बात पता चली है। असल बात यह है कि अमेरिका चांद पे गया था, वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग ने अजान की आवाज़ सुनी और वो वापस आया तो वो मुसलमान हो गया। फिर उसको अमेरिका ने मार दिया कि वो लोगों को ये ना बता दे और लोग मुसलमान ना हो जाएं। मतलब कितनी एक हंसी आती है हमें अपनी एक जहनीत पर। इसी तरह अब देखें, कोई भी अनहोनी हो जाए किसी किस्म की भी, मिनट से पहले सारे अपने अपनी दुकानों के शटर उठा लेते हैं और अपनी अपनी दुकानें चलाना शुरू कर देते हैं। यार, हम हकीकतों को कब कबूल करना शुरू करेंगे? कब हमें जाकर ये अक्ल आएगी कि हर चीज़ उसकी कुछ रियलिटीज़ होती हैं? ये जो अभी बारिश हुई है ना, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये है क्या। ये बारिश मूनसून का जो सेटअप है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आता होता। मूनसून एक पूरा सीज़न का एक सेटअप है, अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है ज़मीन का कि ये पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड ये ट्रैवल करता है, पूरी दुनिया में ये बरसता है और हर साल होता है। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में यकदम कोई बादल निकले और यहाँ बरस के और ख़त्म हो गया, अज़ाब बन गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक एरिया ट्रैवल करता है और पूरी दुनिया में ये इसी तरह बरसता जा रहा है। दूसरे मुल्कों में भी इस बार मामूल से ज़्यादा बरसा है। अब हमारे पास ये अजाब क्यों बन गया, उसकी वजह क्या है मेरे भाइयों? उसकी वजह यह है कि हमारी तैयारी इस लेवल की नहीं थी। ये मिसमैनेजमेंट है। हमारे पास नॉर्मल जो मूनसून आता है हर साल, वो एक छोटे लेवल का होता है, तो हम लोग उसको भी नहीं सेटअप कर पाते। हमारे फिर भी नुकसान शहरों में होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी और तैयारी ना होने की वजह से उसने तबाही ज़्यादा मचा दी। और वो जाहिर सी बात है, तबाही उन इलाकों में होगी जो प्लान्ड नहीं थे। तो जो प्लान्ड सेटअप हैं, जो अमीर लोगों के इलाके हैं, एरियाज़ हैं, या कुछ ऐसे शहरी सेटअप जो नॉर्मल ज़मीन से ऊंचे हैं, तो वहाँ पे तो वो नहीं गया, उनको तो उसने नहीं डिस्टर्ब किया। ये सिर्फ गरीबों की झुग्गियाँ और गरीबों की फसलें और इनको उजाड़ के चला गया। और हम लोग समझ रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से अजाब आया है। और मेरे भाई, अल्लाह का अजाब सिर्फ गरीबों पर नहीं आता होता। जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई भी नहीं बच पाता, वो सब को अपनी लपेट में लेता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। मैं अपने तमाम मकातब फ़िक्र से भी बसद एहतराम हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए इस अवाम को मज़ीद जाहिल बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। कब तक इस अवाम को हम लोग इस जहालत की दुनिया में धकेलते रहेंगे? अब यार, ये वक्त का तकाजा है कि हम उठें, हम अपनी आवाम को शऊर पर लें। हमारी आवाम जो है वो
ہر قسم کی بیوقوفی، ہر قسم کی جہالت، ہر قسم کی لاشعوری کی فضا میں پس چکی ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہیں ہماری کون سی چیز ہے جو سیدھی ہے۔ مذہب دیکھ لیں کتنے سیٹ اپ ہیں، سیاست دیکھ لیں کیا لوگوں کا شعور کا لیول ہے۔ سیاست میں ایک عام بندے کا نظریہ ہونا کیا چاہیے اپنا ملک، اور ہمارے ملک میں نظریہ کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اچھی طرح۔ کوئی پلیٹ بریانی پہ ایک سیاست کی حمایت کر رہا ہے، تو کوئی جناب ایک پارٹی کی حمایت کر رہا ہے، کوئی جناب اپنے قومیت کی، اپنے قوم قبیلے کا میں نے اس کی کوئی لسانیت کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ سیاست ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہوتی ہے۔ سیاست ایک سیاسی بندے کا نظریہ اپنا ملک ہونا چاہیے، وہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مذہبی دیکھ لیں، مذہب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، ایک سیٹ اپ اللہ نے دیا اپنے رسول کے ذریعے امت کے لیے، وہی ہمارا ایک چینل ہونا چاہیے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کے لوکل بنائے ہوئے چینل پکڑ لیے ہیں اور اس ٹریک کو اپنی فلاح کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ بس ہمارا یقین پکا ہو گیا ہے کہ یہ جو لوکل بنایا ہوا ٹریک ہے یہ نعوذ باللہ خدا رسول کے ٹریک سے بھی زیادہ سیدھا ہے۔ مطلب کسی آپ سائڈ پہ دیکھ لیں، لسانیت دیکھ لیں، اسلام تو کہتا ہے کوئی عربی اجمی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اپنی قوم سے باہر نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے، سارے غرق ہوئے پڑے اپنی قومیت پرستی میں، لسانیت پرستی میں۔ کس کس چیز کو چھیڑیں گے ہم؟ دنیا میں جس چیز کو دیکھ لو میرے بھائیوں، خدا کے لیے جاگو۔ ہم نے اپنے ملک میں یہ جو ہے ایک لادینیت کا اور ایک شعور کی تباہی کا ایک سیٹ اپ ہے، ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ جب بھی کوئی انہونی ہوتی ہے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ جو برساتی مینڈک ہے نا، یہ نکلیں گے، یہ اپنی وہ ٹران ٹران کی آوازیں نکالیں گے۔ ہم نے ان کی آواز نکالنے سے پہلے ہی ان کو جو ہے اسی کنویں میں واپس ڈال دینا ہے، تاکہ ہم عوام کو بے وقوف بننے سے روکیں۔ ہمارا خطہ بدقسمتی سے پہلے ہی دنیا میں ایک اس کا گراف دیکھیں نا شعور کا، تو پہلے ہی بہت لو لیول پہ ہے۔ دنیا جن چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے، مینج کر رہی ہے، ہم سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی ہیں اور ہم اس کو ہر چیز کو تھوپی جا رہے ہیں، اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے جاگیں، نہ یہ صلاح بضاب الہی ہے اور نہ ہی یہ ہم لوگوں کو جو زیب دیتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی چیزوں کے لیے ڈکلیئر کریں۔ لوگوں کو اگر اللہ سے جوڑنا ہے تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ لوگوں کو حقیقی شعور دیں، حقیقی شعور دیں، خدا کی قسم، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی بنیاد تو کلیئر کریں، ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے لوگوں کو، پیدائش کا، انسان کی تخلیق کا مقصد کلیئر ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اسلام، داڑھی اور نماز کے اندر ہم نے اسلام کو چھپا دیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اسلام کی کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی جو پورا ضابطہ حیات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کا جو اصل تصور ہے وہ دھندلا دیا ہے۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو جاگنا ہے، آواز اٹھانی ہے، اور کسی قسم کی اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے اس پہ ہم لوگوں نے اب ایسے عناصر کو نہیں کامیاب ہونے دینا۔ عوام کو جگانا ہے، عوام کو بتانا ہے، اور ہر قسم کے یہ جو شٹر اٹھا کے دکانیں کھول لیتے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ شعور کی راہ پر آ جائے اور ہم ہر قسم کی یہ جو جہالتیں ہیں ان سے نکل جائیں۔